وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها المؤمنون والمؤمنات، بدر جيبوزي سلام زهانيو مزي تكلزو يابو هما جوفو يمو يهانيو راني مويسا مانجيا روا جونجيا بعد غانو نوا جدو نغاي درسي زنسي هوزي جاو نيونسي بيا ngari jibuze salamu zahanyu mzirau yabo beyo sunna ya Kiislamu hora salamu sunna shahu ijibu yo wajibu mdu ya jibu salamu. Garjo endelea harmwe darsi ya hatu ya leo, na kabla rahari janji wa harmwe darsi do tekeleza ze samaha holi hojana ya direkte kupeha mdu ya telefoni yatsuka bjwa kanga muharuma ye direkte, yani ikupea utono kaya zila rahamba zitosho amge yabo karija tekeleze dunwa sha baada bala mdu kutojojo soma wal asri ya pa kai kupehe hali ila mdu natosoma wal asri ya jene subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna yondeze ajiri, yani zandu watimizi darsi iyo kabati za ajiri todo kaya direkte kupeha hamdu ya para ya tukajo kanga muharumwe direkte zo humkinishi hajina mnanaziha mwazi kubali haukanga nzo nrodo juzana kabati za ajiri tode namna hiyo. Si ubuwa darsi ya hatu hema himidio ya uhimidi ya Mwenyezi Mungu, nana zisala na zisalamu rikawa zitekelezize wa zakairi Sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Bati na uleta ilirengo wakati alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lilmuttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahbihi al-kiramil abrar ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب علمنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ولا تجعل علمنا هذا حجة علينا يوم لقائك يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا وآتنا الحكمة وفصل الخطاب ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. أما بعد، إما حمديو ركاو يتكلزو مندوني نانزي صالة نزي سلام ركاو زبيشي متو ميكاو واجب ردم صليا karihimidia Mwenyezi Mungu, rimshukurie habo ya riumba, habo ya rineemesha, habo ya tingori holelea ze neema zahahe harisomo ridwamba alhamdulillahi rabbil alamin. Haizo Mwenyezi Mungu jori renge yokanga rimuhimidi yao, ngarimshukuri yao, ngarimvumizao, ekaramba alhamdulillahi rabbil alamin. Abongea buketu lazimwe kalima hiyo ilawe oharimwe zendi meza hatu jumwamba alhamdulillah rabbil alamin. Nika kwamba alhamdulillah rabbil alamin abongo himidi Mwenyezi Mungu umshukurie heze neema za hepia ya zoholela waruma wahahe reza wasili reza wasilo wanru jinara wanru wemara wanru wai. Hauka Mwenyezi Mungu astahikia himidiwa mahimidio yatona mpaka. Yonde maana rambau alhamdulillah. Ashukuru lillahi yiyo werenda zemange kwamba ashukuru lillah merci kwamba mruka merci boku mfano de kamruho rende mbalongoyo. Idhan sisi Mwenyezi Mungu haresomesari amba ukaya na mtendeze mwambe alhamdulillahi rabbil alamin. Bayabo iyo etsanganye mahimidiyo ya hangu, itsanganye hoshum kamnishukuria, itsanganye ni mavumizo ya hangu. Allahu akbar.
iyo tsena nge lazimori muhimidiye boya tori somese hali rijodo muhimidiya. Iyo nde yamba wo tawhidi ba tukufikawo ngamjwawo kazi darsi zinu yibaziya hayo tawhidi. Haina mranzo darsi ya tawhidi kwanzo darsi ya kweli ya haki na johar mazi darsi zinu. Shinna mranzo darsi za shirki nende ho gangini yende ya unowa na zida jajila wakeya wado ganga na ufalsafie na ulazima lizaho wanadamu hanzi ya zitoza haki hawizi na uchwai mwendo harmo gangi baka mnaparo ranrazizi hena hino. Haizo tawhidi yokinyume na ugangi, tawhidi yokinyume na masahiri, tawhidi yokinyume na mrurenga mru mwanadamu au jini au indu shaumba, yani ushilinzanye na Mwenyezi Mungu, ushinike konfiansi ya ukaya mboseye mruoi ngujo nsengelezo ha Mungu au ngujo shindani fanyile mbandrongoyo. Iyo nde yamba ushiriki ayyuhal muwahidun. Abanga mjodo mparani almuwahiduna nyindo wahe tawhidi. Le monotheisme almuwahiduna do wahe tawhidi. Almuslimuna les musulmans. Haya almu'minuna les croyants. Gono almuhsinuna les bienfaiteurs ou les bienfaisants. Waundo wanje waharmwe cercle ya he tawhidi. Ya weki nyume ya tawhidi almushrikuna les polythéismes. Wahe shirki. Al-kafiruna les incroyants ou les mécréants, les infidèles, les négateurs de la foi. Kono al-kafiruna. Kono mrati jodo shanga ikimo ya kikafiri vumbula banga wako hanza valewa wane na abonge harma kafiri nge harma shirki. Haina mru ya jusaze nga uzahahe yende ya unemgangi au yende ya tomae mru. Ukangujwa shinda ya mfanyile mbandongo au ya mpuse wendo ha Mwenyezi Mungu shirkum billah. Na mdore ngaze konkluzio izondo. Haina mru ya itamidi mru ya tawakali Mungu mru au yenda haruma mru au ya jusaze nga uzahe yenda haruma mru, yani ya wesala o harumwe tawhidi. Haishara mbari domba dua ngarabaze kondisio za dua iyo linyi direkte ya hona Mwenyezi Mungu. Sambaze lugo hizo hata wanduko atishia. Haya jomba dua kazekiri uondo laba no jinga. Ze ayangi zo direkte. Batukufu. Ze ayaza uomba Mungu upare Mungu hili kabati mru wa uomba ito Mwenyezi Mungu. Kabati mru wa paro ito Mwenyezi Mungu. Kabati mru wa utawa msaada na mwawana ito Mwenyezi Mungu. Kabati ujozi lo ghaibu ni ito Mwenyezi Mungu. La ilaha illa huwa. Ikale fundo hilo kalijarelea waje karte waje sunzusa kabisa watawa kabisa wala wayayeni majini na nadamu na mitume na malaika na zindu za umba. Iyo nde yamba ushirki. Ngabondo wabudiye mitume, ngabondo wabudiye umajini rama rumba rama rabuhani, ngabo wabuda wa gangi, ngabo wabuda wa maramasahi yao pia yo hamba matawuti. Haina mru wa mroshea ye hamba tawuti. Kinyume kangawe mwedezi ungo ganzo wa wine doktor Henry alayhi salatu wassalam tumehamba tadawu ibadallah soignez-vous. Na maji soigne. Faut se soigner. Kango jihisi mwade, kango jihisi vapa, allez à l'hôpital chez le médecin. Médecin timgangi. Docteur itimgangi. Henry hasomo science, hasomo tabibu, ngujo ihalezi ungozaho za pangiha, ngujo shinda afanye analizi na kontroli ya wamezi zilo zungoni.
baheka kajona mba uwade hafanyaze analizi pia kajono wade haya ila rukya ngojo haruma dzungu shatsidele dzungu la hoa nazida jajila atasio dzunguo bainaka wa baina Allah dzunguo liheyo harumwe sunna shade baina ya hona Mwenyezi Mungu bila wasita vatsina intermédiaire vatsina huenda uhamgu indirect vaha huenda uhamnyezi Mungu direct yonde linyi direct wambe ya Allahu ya Rabbi Allahumma abwendo hamnyezi Mungu direct sans intermédiaire shika huende hono mgangi balangwendo hamgu indirect ka wende hanya fulani kadha wende wa msaili au wende wa mkonsulte vala huisa hutombe dans le shirki kaka mjakazi jo zesalizi rengwa uzila pia c'est le shirki wanazida jajila wala timambanuka wala gangi mharaya na mtodo endaje kalfarashil mabthuth henni savarengwa sali wajajaha tuno wanashwaha tunguna watubie ngwajazoze sali kalfarashil mabthuth haujinga o wagangi wawe sawa walize malipia wawarenda nandishatima duwa koziwa ilingi direkte ya Mwenyezi Mungu kayuziwa ndukandendo ha Mwenyezi Mungu hama pesa haukawende mwenye mapesa iyo deshazi ya ziduwa za hatu deshafrene ziduwa za hatu do wazaze wajazwa wazesali nema pirati wagangi nsojo wabana fasuka si watore ya waje wahanokata gangi kwa tuhuja kaminga minezidali lukawo wagangi woma pirati woma bwizi shawa harahuja wabirowe ruma wandu no minchamba mrandume mndu izo mzambo haini wakati yetubu ya tubu euzidi ya zidi njamba mtende mosalini shazi la sali za shirki hashangu tori ni kadua dua ya shirki dua ya tola ni mgangi keje kabuli haina dua ya tola ni mgangi yoti kabuli ketuka kabuli valoji bloke hamande mndu wape uyanje uharumwerezo ya huo mbloke baheka wende hono mgangi awuheza jini kuhani ngoto blokewa hato julli bebiye unje usalini ya huo nazida jajila ngoto blokewa tout suite hendi Mwenyezi Mungu nzo umwimilie direkte lutsotawaza ukimtahirifu uhoseshe fubashaho walemanza direct ya Allah ya Rabbi Allahumma amba wanza ubo mtoku lubemdu tujoshindabe ya Allah lubemdu tujoshindabe ya Allah lubemdu tujoshindabe ya Rabbi lubemdu tujoshindabe Allahumma baheka kwamba nzima yabo twambe haja yaho lugha ujuwao bumnyezi ngama nzondongo kadha ngo unwezo nanzawo yabo bahingujojibu direct sha hujinga wari baya ngarendo uharmo wanazida jajila wanazigangi wenda weri blokea zeduwa za hatu na huwe jikira ukari baja kabuli mngungu fanywezo anzawo ya ulauze ujiwambe ulende mgangi arangunya fulani kadha ndisoro mbazeduwa ya tuka mzironge mziro ya tuka jaunge jau mrudimu mnike kabuli shirkum billah ilande yamba shirkum billah eka huroho kanga mwendo salini kadha banga bo mwalimu kadha utowo malala ukadha nga mwendo nata honono yabo hudaza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ukaya uwe hamba ashafi de kuja na unono annafi'u de hunu fa'isho ad-darru de hudur
kati mdu shina yodhuru au yonufaishe ito Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu ajitorompeo wanungu ajitorompeo batukufu na mke washashi no mwelewe verite si jo wamba duwa ya kijamaa au mwana nyuho konfiyoka enda nombe duwa ya kighaibu sha kazi jaza uomba purko tuomba Mwenyezi Mungu wawe eurende jatotwa hala Mungu emanza ashamiti jishi Arabu Mungu yehele wa Shikomori, Mungu yehele wa Shizo, Mungu yehele wa Shingereza, Mungu yehele wa Shishinua zelugha pia Mungu de yaziumba msidodhwa na Mwenyezi Mungu nai imana ya renge lugha ya Kiarabu ya sise Qur'ani nizi hadithi za mtume za Kiarabu na mtume ya kama Arabu Musa kaja kama Arabu Isa kaja kama Arabu haina mndu atobe wa he lugha ya he kaumu ya hahe wajojo ahelewa wama arsalna min rasulin karijabeha mtume mengoni mwe mitume rakahuibeha illa bilisani qaumihi situmbeha he lugha ya hahe zabarindi liyubayina lahum ili yaweleze enga mwarabaja harirongoza nosi wa Komori jwele wakarijejuelewa ngeti na babu hawandu wenda wasoma waje wadoreleza heshi Komori shahatu kanjajo parwelewe Qur'aninu au relewe hadisi ya mtume ni maana barelewao daburajari zivenu wao shahalirdambo ka Qur'ani kafasiriwa yomru yihifadhi mru tojuha moyo mnguna wasamihi wa kauri haramishe khairin abaye kabano kamjinga baha kongari benu wao balata ze khutuba za Shikomori zila humisirna juma zikaulazimu zangwa Shikomori haukangwa khutubilao wa Komori shekitabu koko no ugangi ne yada na mila wafanyokari wakaza Shafi nrabokari foyamba Kiarabu wajemru aringu ifasiri ya Shikomori ngono na nrugo hulangu atsingo babu hatampe hujui ikaulazimwe ya wemru ya wadhani ya imamu ya hammi barini ya benrongo mbili alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallama izonzongo mbili za khutba du himidi ya Mwenyezi Mungu he mahimidi yayo noyo toto shamba alhamdulillahi rabbil alamin yambe wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallama amma ba'du enyi wa Komori maisilamu ma wasiloju manehon na mdojo ka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hambanrongo kadha haamrisha ndongo kadha haharaza ndongo kadha arina rifanye zinu arina rensi zinu watake maasi ya lodo ya Shikomori na wasomei aya na wasomei hadithi ya mtu bado wanadamu wajoka alezi wajoelewa kama jajoka usiuha wala kama jajoka nongo na balako mrurongo jumani haram Imamu Shafi hambaito ka Kiarabu irudi bake wanrumengo mine wajohelewa watoya wadunga weka kwa jelewa yani kabati tabu aranrumengo mine ndo wafungwe juma yani kawa uelewa abo zitosho anzo nrumengo mine wajohelewa Kiarabu ngono habaki abo ka kwa jelewa usanfu ngwa kazo Shafi ndabo he ayata hiyo yote ya Shafi'i yote ya Maliki yote ya Mtume sallallahu alayhi wasallama harma surati Ibrahima zi aya za handani wama arsalna min rasulin njaparo kawe hamtume na mbeha illa bilisani qaumihi yode dalili mjodo amba huwa nazijalimu wala mitombeha he lugha ya hao zabarindi liyubayina lahum ili ya waeleze hata waelewe ngeba kauja mtume Mkomori hata wajoja Mkomori ajali rongozo Shikomori jibuko Isa harongwa lugha iparao agame yonde lugha Isa karongo
musabaha karongwe lugha ya Ibrania ya kihao haina mtume mitume warabu wane bachobe mitume warabu wane basi sho wabakia bo pia izo lugha mbali na mbali Nuhu wati mwarabu na mitume mingi anti shutimrato kama arabu ngeke islamu idhan iyo de khatar yemile Komor harmaze khutba za Jumaa zila aliswaliha wahamba kwa kamda mwadamba wako muri wanuka mwabezirendo unezi torredwa mwawasomesa imani rishafi nga mkazo shafi ndabu Komor tiba hemisira Juma ila ya dana mila haukaiwa waheze nkudi ne riba ya dana mila ile maana waifanya parking haukawa wafanye yada do kontroze sofa za handa wana walimu besha wasomo wakaze sofi za mwiso milimu ya mnamjikefai mnamjika hutubu ya dana mila yuende loju harmwe Komor usilamu nguotwa ni mwema haro ya hao wafanyoka iada litakuna iada hiya al-ulya wakomori wasubutashanje ayayinuka iada hiya al-ulya harmwe Komori yuende loju wa kalimatullahi wa silamu hiya sufla yongi yoto ni mwema haro ya hatu izo wazifanya izo kafasiri hizo warendao shako ajazlamba ngamjodo zidukanga ngani kufurisho sio de reality ya dade ya tende Komori loju shawo silamu mbeiza malehemu eba imru yamboka hupaswane hejile ataso nsilwa heji ngamwilwa yada pakati libile deya ya subhanallah idhan aunge yabo garjodo rejeyo kaze dua imanari tsokubali wa dua ngarishirikiza na Mwenyezi Mungu harumaze dua haizo Mwenyezi Mungu ili kazi yabo rejeyo harumwe darsi ritimize darsi ya jana Mwenyezi Mungu amba wala kad ba'athna fi kulli ummatin rasulan hakika ribeha haina umma haina peplo haina nation zinasio zabira duniani pia rasulan riwabe shamtume Muhammad uyaka ujawahi dunia ya mwisho kamili rasijwa basi karejero mtume si wa Komor Mwenyezi Mungu kaharone ala mtumabe dunia wa mafiha rango wakati ya wasile mahamengo mine oyarumwe dunia kamili mjimdozelewa oyarumwe wa Komor risale ro mtume nonde wa mwiso rero ashiyo nonde Qur'ani tayin walaqad hakika ba'athna fi kulli ummatin haina ummari wabesheya rasula mtume mtume kaenda ya waruma inde ya wabeukaya ye risala yonzima ye mission yonzima ye barua yonzima ani'budullah ya qaumi enyi wanaama ani'budullah tirumwani Mwenyezi Mungu njeni mwambenu kabanwe maana ya mumbani mumbe Mwenyezi Mungu mdo wabudi ya Mwenyezi Mungu mdo anze ya mumbani msilimu Mwenyezi Mungu mdungenzi ya hahe ani'budullah iyo de misio ya mitume pia iyo de nzia ya Adam iyo de nzia ya hezi nabii pia hate wasili Idrisa mtume Idrisa hate jia nisi mtume Nuhu harmweze mitume hate jia khatimishihe yisize khosoni Muhammadun sallallahu alayhi wa sallama yelinyi yonzima ani'budullah na muabude Mwenyezi Mungu engei aya hiyo imamufti wa nrabo ni ulama isui wa parasu mani wa msomeyayo kajajo kufuru Isa no kufuru Isa asumani ho kufuru Isa hakufuru mitume yonse pia wala sarutadi imru ya rutadi abwe saro hawo silamuni njamba ye kafiri tamba harutadi haroho silamuni hadimisione asuma na adimisioni ho silamuni homrongo waka Isa ye katoliki shemma mufti watsehe
ulama usui watehe wachererea zoka zina na mastajabu siku mgu ya deziwa wale malekoti wateha endi uongwa preferoze fobie ne mali ya riba waliwao rahana Mwenyezi Mungu na mtume asuma ni ngutembelwe Qur'ani na uda Mwenyezi Mungu na uda mtume haukabo ya dai sawada Muhammad ima ulama usu ingwate hao kwa atu usubutu ambamba ndongo rare jadi se dersi nga mkorije mna mrongoyo mru fundi ya kafanya intervention koti partage waye video hiyo harongwa mirongo mema ya dhahabu ya simuzi sha have wamna mbeo mtutu otokorije basi sha harudi hamkorije mbabi shatikanza ni mtanabahisho karango mwandoni batsikeshaka kwele mitume wo wanadamu iwesema kafiri wamba inama antum basharun ni wanadamu bo mitume yabo kwa jabewa kwa wanadamu Mwenyezi Mungu atungwa mitume wanadamu wajoshinda wareleze hata relewe wajosubirao binadamu watu bose kakajelewa baha ngujelewa bojioni awiyelewe maudu hamado mnakansi vanunsi ngo repete yani ni la twelewa ngujelewa apre imana hizi repetition zinu bansi shututu elewa baha ngujelewa maudu awelewe woshawo hendi haina samrati ngozi zamba daima wanadamu wo henda mwendo waelewa shado warumao za akili za hao haizo ya ulama wadaza he mirongo hizo idhan baka mru yafanya darsi ya hahe yatembele mtume Nuhu ye akafanya darsi kajaka jwai mtume yatembelewa ngono shato karengo mfano hamba ukaya haringa bo mtume ya dunwa mvinyo halafu ye yefundi hamba ukaijo mkini haba baye mwanadamu ike hano mvinyo raha yejero awotume si wanadamu rito mitume sinde rajo mkini harino mvinyo raha yejaharamishiwa bamu marano mvinyo raha yejaharamishiwa umaraha abuda masanamu raha yejauharumwe tawhidi umarazi himwana mshe raha yejasilimu idha shanda sana adamu semplo yode ina mbabila zimwe mafundi wadoelewa shini mndu Mwenyezi Mungu ya mnuni ya jake mtume maasumuna waondokoa wahifadhiha watsujiha kejajo mkinishiha mtume bata mtume sallallahu alayhi wasallam umkomakahahe kajaparenda banu balufajiri kajaparenda banu balobatani bahaja mbashenkeza mbabi shamnyezi mngwatso muzuli mahala yado kaya mahala wansabuho amando wana watsabu hao shabanu baka maswanamu banu baka batayani zetwarabu ni masijaja kajaparohenda nane kaha dalihadu ngo watoto mgu yeto msiusa habezaro henda lala no yatishe batayani alayhi salatu wassalam idhan almursaluna ma'sumuna emitume watujwa kwa jejo jwa ufikiri dhambi bahi walifanya ezahiwa hana mapoto ya kibinadamu vaha mapoto ya kibinadamu wakaudo yafanya sha uo kwa junu ni ya dhambi au walifanya yonde bamna kakurije fundi huu hauka mwanadamu si kweli wao wanadamu atamtuma zamba inma ana basharun mithlukum bami mwanadamu amandanyi nsozalwa nabdillahi na amina tizalwa tsamsiwa titsabuha kitoto tijuha jowa kajuha tsanguha hata tihondrema hamengomine ngwani chunguwa mtume yuha ilayya differensilwe baina nguna nyi madama mi mwanadamu amandanyi yuha ilayya ngamwirwa wahi titukuzwahe Qur'an titukuzwaho wahi idhan emitume nezinabii maasumuna watuji hawa wala watolo nyongo okwa jufikiri kosa ngabandu akohamba ukaya Mwenyezi Mungu amba ukaya boya karongozanu huyambe ukaya innahu laysa min ahlika
haukanu huamba ya abu Mwenyezi Mungu inna bni min ahli wala ndiye mwana hangu bobo Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu amba ukayeti mwanaho boya kafiri innahu laysa min ahlik wala si mwanaho. Alafunga bandu akawelewe tafsiri ukaya musabu kamna haramu la imazanuhu bishwa haka kafiri shaka jojo fanya zina Henry halolo ni mtume imazaluti bishwa haka kafiri kaja jojo tirahiluti mrumshe wa mtume kaja jojo fikiri nsavu bahazifani bishima wanrashahe mafundi uwenji wachancha tishuti mrumshe wafundi yatoka Islamu nrujo trompea iza huwa he mitume kwa jejo trompe mitume bishagabu waka makafir hama mraata Nuhin wa mraata Lut kinyume imrumshe wahele kufariku letiraku Firauna haka Islam Asiya alayha salam imaza Firauna haka Islam imaza Nuhu haka kafiri imaza Lutu haka kafiri ai kama maza fundi iyo aferia hahe wafundi mbali ijomkini hafundi ya shwazi senai au ya trope Henry mrujo lola mrumshe mjinga hajaya msomeseha haraya hafanyoda ngavu ai ola funda shingane mrumshe kaja nshinda mfano ani hii ni fundi mfano kaja jo shinda mrumshe banwe imani Yoshua ya mru bono kafiri no nafiki Yoshua ya mru nduka jurenzo mvu tinajwa hurenza mvuke mnafiki bwanzao tinajwa hurenza mvuke kafiri bwanzao tinajwa hurenza mvu ukisilamu la ikraha fi din kunajwa usamruza mvu ya nje harumwe dini ya Mwenyezi Mungu Henry kad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy uokofu ubenuha na upotefu uokofu adurati upotefu agosh imani adurati ukafiri agosh walawa kweli adurati batala agosh abazi jihansi haina mrugujo voti solo ye volonté ya bansina joke silmbari babangu akisilamu la wakomori arirituwazalwa wa Islamu kati mratuzalwa Islamu ate mahudi wazalwa Islamu hatuana sala wazalwa Islamu wenda haruma dini za kibatwala wala zalwa Islamu hatuana rada namila wala zalwa Islamu shawa jaro ho Islamu ni wende haruma ya da namila haya ngorndo makafiri nyende mjuhau mruenda kinyume no Islamu awede joke kafiri kaji baba bangizwa nzirwari nezanda shiyada namila yo hamadu Yahudi yo hamadu Nasara yo hamadu Majusi yo hamadu Swabiina ese dini za tambalapi na mwito harmo Islamu bakayit neni fundu jwambe ya dailagi yo harmo Islamu timtoreya naji harma de naji ano dali hatu burhanako na waji watsbandaye na wakena doktora hata nsuwara miutina tamba diploma itoka yoti nganjowa gabili niwambe ukana mnone seze dalili za hanyu ukayadana mila ngiyo harmo Islamu ngowono gamtingo hitaza mvuho Islamu ni shaka hiti nendi fundi yafanye yada wala rakajiliwa wa Islamu na mde mwawabi awajishili ngantuhumu Islamu wahe mru Islamu mru fundi yamba somo Islamu yafanye yada asha hunu mjini nsi mru tike mru kama nafu noti ifanye eti shutu wa kutubili eti shutu wa swalize fanye dawa ufanye mamro ya wanru wadunge ujodo dirije wa yaweka kujiswalize wanru waheda na milago joka ulika mru hindi eka kujekana plasi wa mjini ngojokana emngwatu vaza dragla hauvaza juba hamba walladhina utul ilma darajat wanruwani kwa ujizi kabati mrojuma hao udenda wetu wejuba ya Mwenyezi Mungu ne dagla ya Mwenyezi Mungu bogombesi aruvazwa juba ya Superman ya adanamil
ulando mwiso wa huwa nazikufundi wala wozedi nintibe na bahasha. ومن يهن الله فما له من مكرم. Mwenyezi Mungu wavungua wavungusha limenguni unazikufunga nazijali mwala ni waturea ushawa tsokiri hoji kangwa una dalili ngo una hoja na waje auwe mile ya sumani wadole riba wajende wadunge na yenda mroni uwa ho mroti wahangu shamnyezi mgesa kuone so wandu wajoka njamroni de mafajiri makati limagwiti wasumani ngemengoni mwao bisho harika zankalizi ariende silamu shansande katoliki ekutolo kabwe katoliki nayi mrudo oramba mru ye katoliki babale wedele katoliki ndika chuju dini yako basumani hauka ufanya ugangi wehenda ho gangi wesaili wa gangi wevango za kigangi na magirizi awe dini yako ende basumani kono awata ukutwa harumu silamu kutwa harumu tauhid hauke dini ya ho gangi wetu lala ho gangi hujua ho gangi wende ho gangi aro gangi do wakawanza harumu sherisho na hizo ndabo memu haroka kati mgengajo shinda mbehe harumu ezila itondoka hakana mvuna nkalizi na makri hausu harenge kabati mrushindi humkabili yembedumenge wapeu kabati mrushindi humswafiri haukange na mvu le jeshi la kibatani yakaye na uyawa lela wamwimilia wakadamizensi ila kana prosani kange la jeshi la kiislamu la kibinadamu wajoka wa msisi bonti wafuto la merda idhan kartu jadini ya suman basi do tuhumu mtume Isa alayhi salam ba mtume Isa yesilamu jemi mtume yonti pia ko woma islam kabati mtume watu amba wa nahnu lahu muslimuna haina mtume watu rume kalima ya ukasi maislamu rijisilimisha Mungu riparorje riparandwa usilamu hadha siratu mustaqim yonde aya kuonyesha tu irepete hata iliya uneso wanadamu kaya hahanukaya ti Mungu hahana ukaya yani ye ti mwana wa Mwenyezi Mungu. Abjodo fanywa na introduction wao wahum tanabahishanu kadua ila sekre yao na Mwenyezi Mungu na mtafadhali mnelewe haini bano mjobesha mgangi au mbeshi mru siji mru hindini wanazilala wanamtawe mtsende baila shirkum billah wazifanya wana mushrikina beshwangu ambo maislamu wazifanya wala wagangi simwamba anukawo wagangi haukanga monoze alama zokawo wagangi simwamba anukawo magwizi haukangwa birowe kupanga pesa ya wangu kwa tusu ya rejeza ngabo yamba ukaya miya banga mtoshukuru nidaze bati parani kwe mapesa angu hata waharaya hata wakati ngwa falsafiyo ebona utola yo sadaka zele tabuze ndi asha kajamba hatkajatoa sadaka shahamba huya kopo wewe kutwanzo ya rejeje ya ayuha dajjal de singulier dajjajila de pluriel na baba tufanye conjugaison dajjalun mnigangi adajajila do wana zigangi njimdo wa parana zidajajila bali fundiena mo iyo kiarabu addajaluna au addajajila wana zidajajila watambala harmazere zotingo uhubema pesa hamandwa watowonsi ho baharini na mbeze ze dekuveri utilibe nyumba no uje utoweze swa bezo jolibe buwa nyumba yonkali utilibe nyumba yaso wandu wa khafiliha wabezo wetowa hata ngabo walo riski watolomo nyumbani ukakwa tulibe za nyumba ngabo lone dekuveriza hata wajoka balilwa ze banki hasibabudo wana zidajajila ngali watu zengu mdohenda banyinde mtabi habo na zeduwa zanyu kazinirije kabuli alama kazinirije kabuli ndi ngaba shasaro ne kabuli no zile mgude ya desida fanye shati dawo
akala wala waruhusila muno gangi. Wama du'aul kafirina illa fi dalal. Yo anaziwendo kaifasuru kaya zedua ziwomba one makafiri na miongoni mwe makafiri do wa gangi illa fi dalal. Ngati ngoenda no pepo kasi kabuli ngati bloke wao. Ogembe kadwenda una mgangia mdesideye kadwenda una kuhanilu desideye endo hamnyezi Mungu direct ujibu ngamjibu da'wata da' yani womba idha da'an kahani wombo kahwamba ya Allah yongi yo direct kahwamba ya Rabbi ngiyo direct kahwamba Allahumma ngiyo direct ne kahwamba Allahumma aweze ismu mengo shenda na shenda za Mwenyezi Mungu zinjawu harumwe mimu hiyo Allahumma uliyahamba ya Allahu ya Rahmanu ya Rahimu ya Maliku ya Qudusu ya Salamu ya Mu'minu ya Muhaiminu ya Azizu ya Jabbaru hata uje wasili ya Rashidu ya Saburu zo mengo shenda na shenda gojojo humpara haize simu zahe mengo shenda na shenda ili utabaruku nizo shika kwamba Allahumma abozi huzisitezo nsipi ngamushawe reduction hiyo badi Mungu uranza twamba Allahumma wambezo wanzao babu humparaheze ismu za hezo ntipia rizo zijua urizo to zijua ngamwishawe irishesi hiyo abugabwe linyi direct Allahumma rangule unamdama Allahumma yone ismullahi al-a'zam ledzina kula Mwenyezi Mungu Allahumma beshom kapulon fu namregeze feimanzi baba tilamba chakabatisho buha namregeze feimanzi ledzina kula Mwenyezi Mungu Allahumma ya Allahu ya Rabbi dizo zombili shale ile ismu kuu Allahumma hedi yetanganya imadzina ya Mwenyezi Mungu yo mengo shenda na shenda mtumamba yo jana ya puza nzima. Inna lillahi Mwenyezi Mungu ngena 99 isman ngena ismu na sifa mengo shenda na shenda 100 zojana sa illa wahida za puza nzima izo mengo shenda na shenda. Man ahsaha imru yazihifadhi dakhala aljannata gujenda mbebonde parkweli la silimru yazihifadhi parkweli dimru yazisoma khushu'i yelewe maana yazo yaomba Mwenyezi Mungu hizo yani yampara hizo ya muomba hizo. Idhan abwesati mnikani ya ismullahi al-a'zam ya ismu kuu ya Mwenyezi Mungu kawo jumabo kabati Allahumma abugaranguleyo haina problemu mloniyo enda wakati wanombe Allahumma 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 yani uombe haja yaha utitahe dua zinju tuzijua relo wanemba biyo insha Allah. Yomna precision na kanza ni mwambe hasuala na uzisiwa haeba ngoremo zisalizila no zila saliza malalau zila salizo gangi haukawa nra paronro harma zisalizila wa gangi ganjoka wo wa gangi nane kawo ta gangi na wajiri gonge yana na wani pare directory ririfanye direct handani mdukadoza duwa nongozo duwa handani mdukadosa mruzamfu ya towe swadaka ani mrumnike nafasi ya haukaya swadaka kuli la afwa towesha zidi ze depansi za aba ufanye ze depansi za hao hufanywa na kursu wako pia huliboa na factory wako pia bahesha baki isho hamba al-afwa de shazidi isho disho joka towa swadaka noti shutube shemrende ya towe do viaza Blanti batingo kazwa nkalizi ebango kani weleze swadaka zangu ujodovu mbulwa weriaza habunga ajiri kabati ndimana ramba wo wagangi ngeti fulani ezirewe Allah abu fulani haini sa fulani ya vumbulo shirkum billah ndimwa wabi ila shirkum bil bala mungu shirikizwa anambahi evi fulani na fulani kwa jecho shinda zihire mdu fulani na fulani kwa tusharikana na Mwenyezi Mungu
yonde ambo tauhidi shaka mtsuju na mkewa harmwe shirki inje mwamba ni hadithi nde maana ni yengwao na wani mwamba unesibuzi mnono mrutsi hindu shani tsojo ambe sibuzi hata igende ya nishude usoni mwa Mwenyezi Mungu ba miti mgangi mitiji anitiji hifadhi no kanke mgangi lumbira nine ni mpwani fule zondo adingoni no mpwani zubuha hani ekutina amana iho anika hate semeni jawo unike ni henitwe tati wanazida jajila wabawale meza wangu wazaza hatu wesafa itiha shakwa tudwa wafanyeje na bungu atsingo na kalfarashi mabutho ngwelo wejira hanu wana papiyo rawa vumba jana kamwelewa izo mgunde ya mwambiani kaka mjelewa mimba mjinga na mwendo ho walimu ndi wamtereseni wamkazeni kifu zoswaja uba komor zoswaja uba gangi zoswaja uba na zida jajila karina humba nina fasi nda nina asuma ni nyika ngazima nganyi haruma shirki kuna tuntu Mungu amba ukaya wajitanibu tawaghuta tawema tawaghuti denishi abudi wao au denishi wombao au deninru wanrashirao rahana Mwenyezi Mungu au pamoja na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala karele wemba biyo ngalijonje haruma suratu al-Qari'a rimone mbabi التفسير ياه هما جنب رايانديسا شاراتو وهيراتيميزي شاء الحمد لله رواهيرا بزينجي يعني هاو كارنجسا ينا ندكي كوكومين مفكر مبسيبالا الحمد لله رب العالمين انتوا كياما جيونيسي مزينجي umjohen twa kiyama mnguho tungiya isimu zinji haina isimu yabo ngeti ngo honese muhimu ya hentwa kiyama ne evenement zero hii ze isimu za hentwa kiyama zo zinji batukufu ngamjodo zono hamwe Qur'ani haina isimu yabo ngeti ngo honesa wo zero no zero wa hentwa kiyama umjo hayo bahime ngo ni mweze isimu hizo al-Qari'a yumo ya Kiarabu ngamielewa munarpene sharisha he al-Qari'a dum zubo hentwa kiyama dum vuzila he mbada kome yani ngejoduzu wa miyo minji iguda mishe mashisho menji awemba biyo tosho miyo ngejo liha imashisho ya gudamu imatso ya baye mwanadamu yarande hedakandaka abokweli ngejo kakanziro al-Qari'a mal-Qari'a dejo kasone idisemiyo ifishe mashishi anuwa joka makizi uo ntipi kaya mbada komevu zilo wakati wakapati shishiyo wakati wakapati mo anuwa tsungo joka na kamatu oto jonyongo hana poto mwelewa wama adraka mal-Qari'a ewo mduzu wauo ewo mfisho mashishiyo uo enu sifiye woje subhanallah iyodu bahi mtume sallallahu alayhi wasallam usikwamba ukaya usikwandwa mono hajinerve hausiu hata hautungu hata hada zasi duku haleya mu sallallahu alayhi wasallam ndugu atsingo hono si uo mtu ye urende wala batafanya mawaiva bala efanya jeste wandoaja Moses mtu badari hono manzi bado suwaho yani yurende rambizo huna bumanzani watu risikiti hebatu alima sahaba wadoto tajao mtume alayhi salatu wassalam hamba ukaya kaifa an'am inga njibi woje
inga nono la dhaje wa sahibul qarni ne mwenye le pada kome wa sahibul qarni ya charge wa le pada kome le juju le pada kome iltaqamahu bifamihi ani hesali kazabanu hanywa juja yenga njibi waje yenga nifurahije yenga njijibi liyoje nuya ni kwa yemba da kome hesa heka zabanu hanywa juu ngutsolinda ngwa ukangwa zwasi jo karetare ngutsolinda ngwa vuziye du ya eklate izo tsindongoza mrudo jijibililia kamwishawo shetiso yishu uo mtu mende ya hamba yenga nsehoje yenga nikuona furahaje yenga njijibiliyoje yenga njibuoje wa sahibul qarni ne ya nikwa imbada kome Israfil hamba Israfil daiko para Israfil uende ya charge wale juju le pada kome de letarumbeta ya jali vuziye mvuziyo wa handani ye dunia inu dakkan dakka yali vuziye mara ya vili wanada faidhahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun umvuziyo wa vili yalla gheveyevu aya na mjehunu jerono wakane nchapa nezibiyi jerono wanazida jajila waka ulaze maliza ho wazaza hatu no wanashwa hatu anziya tsoza haki rijerone ye baze voti ne lejanvi rijerone ya damnyezi Mungu ya dana Isa eo sikongwa joka wando hindi de kunde nishashetiso ishu arindo tseha arindo jijibililia arindo kansine furahi na maseho na masalale na wesrafilwe sambwa ya shamiriye ya kazemba da komevanu ya dolinda na nde ya vuzi neketswa nzake ya retare atasyo asalunaka ani saati ngwa huzi sao elera elera sandai inge juju hasandai ayana mursaha fima anta min dhikra ewa hindi mtu wadoje wahuzi se wakata henswa kiama wadu utawa yeti nduhuzi jwa ubu mtu fima anta ewa hindi mtu wajodo huzi henswa kiama yeti shula ubu mtu iyo mtu nyemzi ngwe hanza mtu matasha kaja mnika confiance ya mwambi ye hanza Israfil hata ye kaja mwambia aucholinda maukavuzi yavuzi kaja vuzi ya nde kunde Emmanuel wareterendi ni bobo Israfil alwao baheka ivuzilwa al-qari'a ndi fasili ya al-qari'a ngejuluzua mama lokando ajoke duna ya mwiso wajoka duzula wafishima shishiyo warendo daka de mapede de maliwa do wafiraji do wanrome walolo wanraume no wanrasha lolo wanrwashi alimndum shangutsa ko mndum sheshahawa alimndum mengutsa ko mndum meshahawa wondo wanruwa joka uremwe catastrophe nongwa joka wije duna ya mwiso ewa jaura wasawaje walisodhiri ondo alumarengo inaba washagao bangono mrumma tsengele kamjano na mrumangu yiho bale mrumahi wala mrumbaba pacha mrumshe kamjano na mrumangu yiho wala mrumshe hamandai na mtumala ani mwanamshe alala yena mwanamshe wavisha daranzima walaaniwa hizo abangizo Mwenyezi Mungu alaani mrume na mrume wavisha daranzima walaaniwa kwa jamba wandise zitenda za kifujai kwa jamba babu walola na weni kwa livre de famille kwa jamba wendo wa adopte wana
mrumbaba na mrumbaba ngwendo adopte mwana bwani kwa livre de famille ngabo wandu wanja shonga wabo wana wedu naye ndo yahise bahiwa wa alqari'a wondo wajo karema ne catastrophe bahiye vuzilwa ngwajo junda wazitetsoni ngwajo hundi hawe firana ngwajo hundi harmazina ngwajo hundi ho kumbini ngwajo hundi hatarabuni ngabo webo voti ani ngwajo ka harma gharghari wanufikha fi suri katimba da kumehanda ni jufuzilwa ngejo hunda wandu haruma batani jinji niyo yevuzilwa haini banu wakaya ye kaburinda yao ngoto joji ishinge kaburi wawe ikayu ivuzilwa awena mruto joji awuli yoto jomezesa yo ya irende heke kaburesa au yato rende hadakandaka ndo wajoka wakati walodzi hawandu la idhan alqari'a aba mwelewe mana alqari'a dijo kaduzuwe miyo ifishe mashishi ya salam nguna ripwene shari malqari'a au ganzo reflexion maskini ngenga mjwawo malqari'a hini yawma mastajabu yeni mweleze niji wama adraka malqari'a yeni mweleze nije hata mwelewe maana ya alqari'a abangu ifasiri madama tinashinda ni mweleze nini mkiesizeni na nsomfasiri yani wana sinyi wa hayo wana bangu linukana sinyi wa he alqari'a iba buko lingejuka kaje malqari'a القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يكو لازم مرادو سومانو ليلا تندو wadingo jitsonzole zitunguno walile wanazigangi kawandu adongo jive pa walile aliyonasokaya lama mawalii matsozi ya krokodili na pala kujoju habalale adoganga wandu kabandu adingo jitsonzola zitunguno walile zamvu kamala ngabandu ko fragile kazi tungu zandi sotsonzola wotsandi soro matsozi ya krokodili balangwanzo ya gango wandu mbado jibe baba walile kamnafika fomoyo yekana matsozi shanga bandu akawo jibe baba walile songo jirungo mafu songo kona mna prodi bala yado muhamma yani matsuzi ya mshinda ila johada wandu awagange abala kulilila waliyi awakaze ndraboka hao no mtume na balaka jamona kamgangiye karwamba ndrabo Urono yotoshoka wagango wandu ya wadhulumoze mali aboko lingu jojoka za mtume ndrabo hamanda bwa isa ya kaza suma ni ndrabo yes ani kamwelewo kakweli wala gangi kamnele wa baba nunsu ani yamba imuroho mbi si yenge mafundi ani karjejo yenga fundi wa tawhidi shafundi mgangi ifure myenge hendi haroho silamuni ngufanyo zito za kiislamu beshwangu hado wandu kaulo silamu yende yajita ho silamuni zamvu ya jwahundra wandu wenji na nduko hado hadali bwana anyasi mruna some yatsijo hadalwa mruna jiblende yatsijo hadalwa ba wandu wenjiwa hadalwa idhan yawma yakunu nasu كالفراش المبثوث من علم وهداني وهي القارعة إكيكي يمهيمي يكون الناس ونادم وجكايا هميري كالفراش المبثوث hama papio za tambali hama panzi la tambali panzi na livumbwe panzi au livumbwe wana papio kalfarashi mabuthu swa panzi swa wana zizi mamwenje samba na zizi mamwenje wana papio yule de kalfarashi
mrazamwa na yarenga mnaisimu mwe mama nduwe mkazari ama mrazamwa na amba farasha halafu mwana watawa hebu azamna mna papio yatsitawe farasha ani yatsone simgejisawe ne mana farasha na papio kal farash al mabthuf namdo tundaze isimuge mwe kazowa farasha na wala mna papio baheka wahenza yotulamba ngumtsa baleka humsomesa malezi yani hatulilia shikaku jumsomesa malezi bo mkaza mna papio ngujeuha sijoba ngwana Mungu ujeu abagabye botire mnesimu bwajisau farasha ani farasha yonde sengulia kalfarash alfarash duwana papio pia au de lepansi mabthuth la tsambalia wanada mgwajoka harma garagare halino wajuhe watodo hahuno sahunu ani haswade mala riba alladhina yaakuluna riba wanralo riba hamando wanazida jajila kovala ngwalo riba hamasuma ni kovala ngulo riba ndayene lejanzi alladhina yaakuluna riba etimwa bene sifa ya hema la riba eka alqari'a haja rotsi dotse habazinti ayazauteha zinza mruji dumbilia abana mretseza sumani mrangaliza haye bimana rataka sumani dabo yale tinense shonga walona shonga mrumenza shonga yetso tensi shonga kutsumra nsumra baena shonga na jani umwe bakati lilotso wa mru ana mjokangu joni mwakani Paris njajo zamba kadumbile nkani mwakwe hazaho tsoro ahicho ingeye mwanadamu hajojo kabanani mtoya kili ngani mtawatubu sitodo ridhulumu bedhuluma ngiyo yinji ya suma shiyo alladhina yaakuluna riba wanralo riba nonde shazidi harmaze maliza hau batsina halali ne mana riba de shazidi batsina halali de shanja hamagui de shanja hamkalakara de showashi nyonya de hambo riba na suhuti yaakuluna riba la yaqumuna yawma alqiyamati kwa naubahithi wa kwa nahi mabobangwe ni qiyama kawesa watolo makaburini hao yengwa joka jema la riba illa kama yaqumu wajuhi mahamade mrujo kaihima illa kama yaqumu الذي يتخبطه الشيطان من المس وجوه ما ببهيفو هممنو ياسوبي لني شيطاني يلم ببهيفو يتنغو هياهونو نوياهونو نوياني وجودو بingiliha na magandra yambatsa yayo de yajokatsongeza wado bingilihe namna inu amagandra yambaheriba la yaqumuna kwa nauhima bubangwe ni qiyama illa kama yaqumu alladhi yatakhabbatuhu ash-shaytanu min al-masi hamamru yasubila ni shaytan ngamjao mru yasubila wanazikangi kawandisema sahiri yao musalini ngawatatiwa juho majini wakayatakhabbatuhu ash-shaytanu min al-masi alingabo mungangi yamba mwanamshe ukaya amjoka januzunguwe vakola esheleka uhajini sijohona wazi yongo no muheze jini za barinri eshuta hejini bado wagangi wangu kwa wina sekre izi konsultasyon za kama wangu adigo fanya konsultasyon yani mzima hamzima najileke kwa tufanya zi konsultasyon pia kama mrungu ngufanyilo mrumsheda lao katide mametse wanurilosu ilinao shamgangi mrumenda wa kensi yabo yatiju mzungu wa pia baba nuo wa juhamo
wagangi watsingwanzwa zunguwe pia aligabo mwana mshe yakatabani ya uzaya yenda yekezo mgangi alafu mgangi wala hende hamfanya malala hata hamyeza malala unumyeza malala wata lukwa dovungu washalutwambo fa shimgangi wala natsenda mwabe ukaya vanotsi onesiwa ukaye mwana uwo mwanzawo ngeshono ni hangu zoswaja arenga shono ni ha ndamnike mndu msha bwe gangi arabana kwanze yeye mnike yakututonza mwana bemndu mahola katsushinda yodi zitobia za huwa na zile jajila mdo watawa Mwenyezi Mungu kova mndu mwana yijwa huba nashe waruvu au hobana umaruvu awado tsanganya mwanamme na mwanamshe awakaka huba izo teste iya wana shingu jwamba iya wana umengo jwamba iya ni kwe mwanamme na mwanamshe jwamba iya tuni kwa hata jwamba umade ya mane nuiko decide Mwenyezi Mungu shatungangi enda wabo shelo shuno ni hahe kobora undre mwana ngaraboze sekireza ho wana zile jajila kuto jana nikaye baminga minamvuho shuno ni vanyengo shuno ni hunu ya ayuha almugangi limana wangwa gangi rowe boze mali rowe buwandu ashawandu rowe falsafiewo pia kulluhum finnar wala nazila jajila yekoba mruma na Mwenyezi Mungu kangwanzo mwanamba Mwenyezi Mungu kangwanzo mwanamba Mwenyezi Mungu ikuunda mwana shimgangi ngwendo atsene cha davatsuka imani davatsuka soma tauhidi wandwende wangamia wala wani kwa zimali wala kwa jondo wana walo wagangi wa watawana yasu ze katastrofi hizo pia ngaziparihanao ayuhal mu'minun idhan wagangi no malariba wajuju haba baifu bangweni kiyama na magandra yambata ya yoko ngajoka hama vitri wanradone mibungo mayenyo hayo boyendo harmwe mabiba ya hao imalariba dochido la riba kwa hido wanazida jajila wabiroho zezi kawoneze kompoti yule hali wajoka baithiwa yauma yakumu nasu lirabbil alamin arawani yengwe mafundi bane mafundi wotso odore mana nganyengo wagangi haina mngangi ngani myengo au kama mndu wa tauhidi njaparo ganga mndu wa simambanuka haina mndu na mganga na mrenga mapesa na mdhulumu na pesaje ni mnikirane jafu kangungwe ka ngungungu jijuo ekati mdiwaza mimdu wa tauhidi insha Allah tuji fakhari sha mimdu wa tauhidi nganjome kezane hali duwefanya enda utirume mndu duwa mndu karumu mndu bofu baleka huni para balanjiwo mbeyo katsamba ya rabbi balamide najipari engo tojoni parojo kesanamu ndamba ya rabbi ne para Mungu kutwamba ya rabbi baho badi mbandu ngeyonyangu badi sina zichwa zitiro afala taaqiluna yabona kunalizanere mifano atakamtwelewa wedanzi shwadala uweni kamru yolilie impossible agoliswa mrusu wewe ni kamre telefoni yao ya upari mwanzani wao impossible fo pare mwanzani wao welo na zwamba we naye ifole le dalo wanzishwane doktori pour comme to par Mwenyezi Mungu wa direct no handa ud'uni namniwombe astajib lakum akanjunjibuni namru twele waba namrabi ho gangi haina mrulo na karatasi ya lembezo zimboni au ya lembezo mwangoni bahe karatasi hila ibloke kabatsonjada ikoda honino haina mrulo na hirizi Mwenyezi Mungu katumwangalia hata atowe hirizi la yelati walone zembuzi za malalao
nezinkuhu za malalao nezimatolasi muzanziwa zalembezo malahuni nemiria nemizia majini kabatsunjada yikoda honi hendi shirkum billah yemrubirilwani mbuzi ubirilwani nkuhu ubirilwani karatasi ubirilwani hirizi ubiriliwa nindu ito Mwenyezi Mungu shirkum billah abakabitilo boshaze fei ale feira le 20 € ze feiza ho wagange 20 € 150 € na comport kamtuno kaulo gangi bahangudongo andingo biraba bangaranzori julo enyiba kamtutu anza mjulo ho gangi shanda bwana de mwajwanga milayo mtwanza mjehunu mjoho ngolo mwekeziwa abati sati muonesane hali ya upara Mwenyezi Mungu idha alqari'atu malqari'atu wama adraka malqari'a yawma yakunu ifasiri yawma yakunu an-nasu wondo siko wanadamu wajokaya kalfarashi almabthuth hama papio ya tambali hama panzila tambali emdungu tafsiri na watakunu aljibalu imilima inunge jokaya kal'ihni almanfush hamobamba watambaziwa hamobamba watsanwa wavura watafadilwa watambaziwa kal'ihni almanfush bado sikungo joka ukamziro wayasalunaka anil jibal wajangwa huziso imma sonko ya milimainu ngejoka ukaje etwakia faqul waniye yansifuha rabbi nasfa mungu jihunua of ya yeusegaba fayadharuha yaibeuhe qa'an bandazi etrase bandazi qa'an safsafa la tara fiha iwajan wala amta kunaho namna tobwe wa usiha au mna mlima wa uheya yongiyo nivo nzima la ilaha illa Allah irudike nje uhamada futa la ilaha limana lijwali jukaukawa kali auli ya bafuta wingu wa bafuta jua kali lijoka wala sibiriju zuhali nzigo watakunu aljibalu ngejoka imilima ikau kabati mndu mwenza mvu hama mlima kalfarashi almabthuth hama ubamba watsanwa watsambala waziro naam الفراش المبثوث كالعين المنفوش نرتوز الريزولتا بابو نتوكيا مسيحي مباتو ابانغا مونو سورا هنتوكياما غامونا وسورا هنتوكياما وزيرو نرتوز الريزولتا او كان كفانيا اكزاما لكفانيا تيست هونو غاردورا ونو والو بوزيتيف نو لو نيجاتيف نمشيو جوكا وكا بوزيتيف ايماني نزعم الانجيل فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية اللهم اجعلنا منه وانا جوكا بوزيتيف وانا جوكا وكا هرمزيل الرجازهم وأما لبيكاو ثقلت موازينه يميزانياو يشيمي هزنجيما bimana ngiona puwa zinji hezenjema shade zenjema zishimie mizani yao fakulat mawazin zinde zenjema dezaka uzorove mizani yani wakena puwa zinji bahemrujo zorove mizani hapuwa zinji ya amali njema فهو في عيشة راضية وجوك وكارما معيشة بورا في عيشة هرما معيشة راضية مغالو رضينايو حتى مبيبو نجوكا كاراليناو يتي بودي وانسنغو جنتلواني مرمرم انجوكا نجنجلواني مرمو مبيبو يوغي جودو جيبيوا يتي بودي وانجوكا لوزو مرمرم الله أكبر
yembe bonge jodo chererea Abubakri ngujo kaninjia Umaru ngujo kaninjia Hamza Bilal Uthman Ali ema sahaba watukufu wajo kaninjia yema ansari wajo kaninjia wanruo darasani yahe tawhidi ngono ngamjoka uninjia fi ishati radhiya ngamone tafsiri hiyo ondo wolo negatif harmwe iman ay positif enfin do wolo positif harmwe iman arno harmwe negatif wa amma man khaffat kamu isha thakulat do harma zenjema kamu isha khaffat do harma zembi wa amma man khaffat mawazinu wanrika wa zembi zahao ngazijoka sawan la gugugu nijwabo mla gugugu beshwa zembingizo milioni zinji shazo tojodo nyamosi hakaziti na pua kabati mbizi joka ukana pua ijoka kana pua ya uheya dizi amali njema abunge sana uwizani waho joshi meuvunzihe amali njema beshwa vaja toni na toni zambi uwizani wotojo kaleje wotojo nyamilaja wotojo dosia di maana ya khaffat mawazinu owandu zemizani zawo zijozama hambi fa ummuhu hawiya umzazahe ejoka humlela maudu ya dumbahara yemamsa yemlisa yemshanje kushu hawiya dumruwa hawi mzazahe hawiya mzaze muyi rajoke ndo harmo wa hawiya fa ummuhu yeonya mwana yezalwa yenna matizwana mbabaho mzazaha aunge makafiri wajoka ukana bebe bebe loto lazimishwa mzazi zintizotseha shade mifano fa ummuhu yeonya mzazaha wahele gumbresilo hawiya dumro hawi wade joka wa baharamaudu yado wa Musa no walisa no wafanyaze biberon no wataze titini no washanjize kosho heri wanrajoka ukamroni umrondo joka do wafanyilia zenrongo shaoto joka mama bebe ya subhanallah fa ummuhu mzazahawo wande makafiri no anafiki no anazida jajila hawiya sibona bwefudia hamba ukaika mnono ani beho wa hawiya na mniboshele zoswaja ubungangi fa ummuhu mzazaha hawiya do hawiya ani do mratsi ngojoka dosi hanosi hata sijinda huu ani mironro ya uchodo siha amembevo daraja za uheya kati to wagangize nguo abonsi jalunawo aukaminchwanza nke hamanda ubatukufu mdoile wando kati to wagangize nguo maana ni warema wala walo wagangi njo ukawagangi siba hiwo wezi mapirati kawoti wagangi woti mapirati na wachi hatu burhana fa ummuhu hawiya wama adraka ma hiya eru fasiriyeji hata welewe ye hawiya wayindo eri welezeji hawiya wayume umro hamba hawiya do hawiya umro tina nguonesi muzinji shaunu wawanu hawiya dadahi ummuhu mdadaha husukuo hawiya dumruwa hawiya haina so jovurizi wao weto josahenyo ngahita hata sijusenda hubi urudu heye urudi wandise oto jodo hanosi na adhabu nziro na makelele na mahiyo kwa hido bazevoti sawa joka ino wa hawiya
wama adraka ma hiya, elewelezeje umro wowelewe, narun hamia, mro mhali ubisa. La ilaha illallah. Narun wamro hamia, ubisa uhamvu. Uko fanya mbapitie mro mhali hawi. Aba musamwelewa izi resulta zitol. Fariqun fil jannati, ngabwanu thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiya. Fariqun fil janna, yonde ekipu ya mbeboni. Wa fariqun fis sa'ir, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya wama adraka ma hiya narun hamiya alhaakumut takathur. Abo wajoka hu utsimba nyonge, wajoka utsimba midufi usau harmo wa hawiya alhaakumut takathur. Duwanru wa shughuli hanedu na inuwa tsingo yunchilia ramaliza halali razariba de mabakhili doweba zevoti alhaakumut takathur. Utsanza tunjila mapesa hatta zurtumul makabira, mpaka lo janazani le gumresi lende liholelwa le kafulil. Wado suka jokinani, do suka sumana jokura de kaha holelwa le kafulila. Shaye tujeba malihata alhaakumut takathur, alhaakumut takathur, alhaakumut takathur. Yetsodanza plus. Kaja parojanze konti ya hekemwe. Sha plus. Haini banu banja mnaria liende ya renge. Bara la hae. Na yalaya he dawula. Kahida sumani. Ne jama sumani. Duandu warume karansi zaila. Badali swali himgu na mrehemu bawuha wende maadilifu ya kahanza yonesa waadilifu yanziyari adili sharamba lila kafiri. Ya kanzari yari auni lila kafiri she baze voti arishilesi liwele imamu na mdo mtendeza emenyeze juma no swali zo wafuze ze swala zao zelembezi. Hakange najisi, asuma ninge najisi. Najasun. Najasun. Qur'ani de amba shoti ndami. Tafsiri amba ni mdeyo ani makirespe la. Qur'ani de yimchafadao walo mndu mtsihindu. Neni jama ndaye. Haizo wo suratul Qari'ah. Yonde zi aya kumeno majaza suratul Qari'ah. نرجو هنا اسم الزنجي زابلا ينتوى قيامة القارعة الحاقة الواقعة الصاخة الطامة الكبرى الآزفة الساعة. اسم زنجي كاونغا سنغو بلا ينتوى قيامة زونسي importance ne muhimu ya hentwa kiyama araidi waza. Kangenga reshela wentwa kiyama wagangi wa jotubu. Wanazida jajila wa jotubu. Shakwa jajodo gangamali. Werudi wambe kaka mrono aritilo mroni na mdiwasheleye. Norumbu imatwa mabiru. Wekazanduze nkalizi. Mrati prepira tilijeli na atake. Shemungangi waye na tohuja. Nimnikeze kativerite. Mimi sasi lansi kati ganga mrunaje babu ngujona auni njembeze nimnikembe ndwa hirane jafi dene gejo karrengwa be kombe jusha homdwa jahannama mrudo radene mrudo roko pamba hindu ekake rejeza bange jwe hantu abwe kombe jusha homro ujotsimbe mdufiwa irenge uje ingeri jerone kango jokena bebuna kula kahenda bade wakangibawa la kwa nala wamroni habu walo haruma shirki habu wa shirikizo Mwenyezi Mungu na hivyo. Shamru Islamu kumsa ya fanadene kake jeliwa ujotsimba mdufia sewe konde jusha homro jahannama irenge yaje. Kwa hido andwa ye yada. Imalene ya layo nsipi yojo kasabwe kombe jusha homro jahannama wa yarenge.
ngebo yo malene ya kihalali shati malene ya kiharamu برجوك كذا بحر سورة القارعة بعد سنة ريبيتي بابزي أيزها جيري رنجي ستيها ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. جو مساجزتين والعصر غيراتك والعصر كارتمزي والعصر ويل لكل همزة اللمزة. إزو مساجين زيرو زي سورة زونتينتي شازي تشوبونا تاهوا تكف القارعة دينسوا كياما هم سونهايو ما القارعة دينسوا كياما كم تجوزي سينسوا كياما وما أدراك ما القارعة باري ملزي ينيجي ورمسيفي ينيجي ينسوا كياما يوم يقوم الناس ونسك ونادم وجكايا كالفراش المبثوث حما بابيو يا تسامبالي حما ميسوافا مونغو حما دو كومري وكو حما بابيو بانزي لا تسامبالي يلي تجوا ngalili sumu au mabahayala sumu yatingoka uhajao. watakunu aljibalu emilimange jorrendeha kal'ihni almanfush hamoba mba watsambazi wa watsanatana watsambazi ofotwe wagara. amma man thaqulat mawazinuhu yamrika wazinji mazahizi shime mizani يعني حنروب وزنجي هرمزنجيما فهو في عيشة راضية جينا ما يشبو رامبيبوني. وأما من خفت موازينه يمرزن بزهاه za sawa mlagugugu za nyamili yausiha zone sokaye tsindu fa ummuhu hawiya wumzazahe hawiya natsamba hawiya wama adraka ma hiya enu sifiyeje hawiya narun hamiya uwundu mrovisawu subhanallah uwundu mromhali kwa hido wajuka hido wahawiya. اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار. منشتي سشروها مسورة القارئ ومكهم سمشاكا مجاكا جد تفسيرها ووغانجي kwa jejo shinda wamfasiri wanazida jajila wala ufasiru gangi alona kaza yabo hata maude kara suli salama tena imma rirenge switi imma rende harumo sujenda rajina kazi sujengizo zinji sha zisura zinu gizo muhimu ndi zothibitishe imani zothitawhara na ridoka wahara neto akiyama. Enulona mba dhulma ya mndu nabeze ya itowe nulona dini ya undrabeze ya itowe nulona makamasi nabeza tubu ra alqari'a yajasone alqari'atu alqari'a iba batsilabaha amrado jandaliya. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكرر إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور.
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أرجو مولو وديون رونونو روالو لبتالي روالو ملهوني نرجو مولونا حاجة مبالي نبالي نواتسهز فاتحة زهاجة مغارو ليزو يرسكنيه نمرام اللهم 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 ميومبزها جزهانو موانبا يا ربي يا ربي يا ربي موانبزها جزهانو موانبا يا الله يا الله يا الله موانبزها جزهانو ديركت مغوغو جمجيبوني msitawakalana damu msitawakali majini msitawakali wagangi mratsende hono mrumra masahiri kabati masahiri sha daburitu jomnyezi mgwe tauhidi. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. لم بتمسه ميما حتى ما ودتنا إن شاء الله تعالى غير منزوني هم نيزمغو جينا منبانيو mndanzao hamnyezi Mungu ritsanganye haye dini yinu ritsanganye hamtume ritsanganye haye Qur'ani ngarijofa ujume la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah ngwari pwene shari shahina nzia ya shirki na nzia ya ria nele popo mtuzi ya rihifadhi sonsi pia insha Allah. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم